अच्छी आकु किए काट नवीन पट्टनायक भाई जेतिकी विकास है स्टेट रे है आम काली जन्म होता पिला ता मुंडरे केते ऋण हार मु कांग्रेस बीजेपी बीजेडी मु तीन दल कहूँ कहीं प्रति 5 वर्ष जब एम थोड़ा चेंज करा जाए तारे निश्चित आम ओडिशा डेभलपमेंट हम। नमस्कार जय जगन्नाथ मु आशा करुँच आप समस्ते भल थे मु भी आपण आशीर्वाद बहुत भल अच्छी बहुत खुशी अच्छी कहीं आपने बहुत सारा भल पाई देती दौरान जहाँ ना कहीं मु बहुत खुशी अच्छी आ मु बेले बेले एमती किसी कहीदिए जोटा कि आपण मन मन को कष्ट लगे दुख लगे कहीं मो भिडियो गुरुजन मैंने आ बुद्धिजीवी मैंने आ छोट छुआ मैंने देखुं कहीं मुझे कौन खराब वर्ड कहूना किंतु हेले भी मत बहुत कष्ट लगुच आ बहुत जंत्रणा होची आ बहुत माने दुख लगुच आपण मैंने गोटे लोक को 25 वर्ष है गादी में बसैकी मुख्यमंत्री हिसाब से रखिंट आउ से 25 वर्ष है मु बाहर राज्य दादन खटिया आसी मु बाहर राज्य जो जिन देखुची ना मो देह सौनी आज्ञा बहुत कष्ट लगुच कहीं जानते बाहर राज्य 25 वर्ष पूर्व कौन थिला आउ 25 वर्ष पर कौन अच्छी आकाश पाताल फरक किंतु आपण मैंने से बुझी पारना कहीं जो लोक मैंने कहते नवीन पट्टनायक भल 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 मु खराब कहूनी मु कौन दलर नुहे कि कौन पार्टी नुहे कि कौन संगठन नुहे मु कांग्रेस बीजेपी बीजेडी मु तीन दल कहूँ कहीं प्रति 5 वर्ष जब एम थोड़ा चेंज करा जाए तारे निश्चित आम ओडिशा डेभलपमेंट हम कहीं आपण मैंने कौन कर इलेक्शन टाइम रे आपण साई रे आपण गाँव में आपण भाई मान सहित आप लड़े लगुंट कि से ऊपर रही गांडी जोड़ा जोड़ी होकर इलेक्शन में भोट नौकरी एसी कार बुलूँ चिंता करूँ किए चालाक से चालाक ना आपण चालाक आपण मन कौन मिलूँ गोटे मद बोतल नाई तो हूँ 2 खंड चिकेन पीस एया ना किंतु अलग राज्य में कौन हो मुझे डिटेल जन दूसरी मुझे जोटा कहूँ सत कि मिछ आपण घर कि परिवार कि साई पड़ोसा जो सब विदेश रोच बाहर दादन खटिया आसते पचारे कहीं आम ओडिशा 3 दल किंतु अलग राज्य में 2टी था 4टी था 5टी था जिते दल था समस्त 5-5 हजार टका खाइबे एठू खाइबे सेठू खाइबे सेठू खाइबे कि भोट देला बेलू कंपलसरी 5 वर्ष से चेंज करेंगे खाई पैसा कहीं चेंज कर किंतु आम ओडिशा रे 2 खंड चिकेन पीस ना तो गोटे मद बोतल एति देदेले लोक मैंने पागल होकर नहींबे किंतु आम ओडिशा एथिपाई पछर पड़ी ओडिशा जी ज्ञानी लोक अच्छा जी शिक्षित लोक अच्छा जी बुद्धिजीवी अच्छा से जानूँ शुणुं चुप रोच दुनिया विषय कि जानते अभिज्ञता अच्छी से आज भूल कर बसुँच आम ओडिशा पछरे पड़ी मुझे विषय नहीं भिड कर देखूँ चा खटी कौन आलोचना चलती आम ओडिशा रे जो योजना नवीन पट्टनायक जो योजना सब अच्छी सब भल भल योजना किसी खराब नहीं तमें जो कथा कहल पूरा परफेक्ट कथा कहल कहीं आम ओडिशा जेति योजना अच्छी ओडिशा बाहर अलग कौन राज्य में एत योजना ना कहीं जानते से लंग लाइफ योजना करती आ भाभी चिंती करती कि आम ओडिशा रे सर्ट टाइम 6 मासिया योजना करती से तुम 6 मास है मैंने तार डेट फेल हो जाए आउ योजना चेंज कर दियो ये देखुना पिठा योजना है कालिया योजना है बलिया योजना है एवं गोटे लागू कौन थलिया योजना कौन करेंगे लोक मैंने दादन खटिया ब्याग नहीं ये योजना बाहर कर जो कथा कहते ओडिशार 1 नंबर मुख्यमंत्री से 1 नंबर ऊपर आड़ नुहे नवीन पट्टनायक तो रेकर्ड नंबर 1 अच्छी किए काट नवीन पट्टनायक भाई तमें कौन कौच मत जा लगुच तुम मुंडे गोबर अच्छी जो कौच नवीन पट्टनायक कि काटी पारे ना नवीन पट्टनायक 1 नंबर नवीन पट्टनायक आउ थे आसवे अरे भाई जो छोटिया झील परी रेप हो मर्डर है केते वर्ष पर न्याय दिगला यदि आपण परिवार रे आपण झील कि आपण पड़ोसी झील आपण बंधुबांधव झील आपण गाँव झील होता ना केबे भी एक कथा कही था आम ओडिशार न्याय व्यवस्था कौटी आम ओडिशा रे शिक्षित युवक आ युवती से मैंने एते पाठ पढ़ी रास्तार काम चाकरी रास्तार बसुँच आ तमें कौच ओडिशा 1 नंबर नवीन आउ थे आसो नाई नाई तुम मुंडे गोबर अच्छी से तुम गोटे कम कर तुम आखपाख जो वयस्क लोक थे ज्ञानी बुद्धिजीवी थे पचार जो कथा कहीच से केते दूर ठीक कहीं आम ओडिशा जिते तले अच्छी आउ कौन सी राज्य आम इंडिया रे नथिबो सेतिपई तुम आज कौच 1 नंबर आउ 1 नंबर सेतिपई 1 नंबर जेहेतु से तले अच्छी ताकू तुम से हिसाब से न नहीं तुम कौन कौच नवीन पट्टनायक कि काटी पारे एटा ठीक कथा कहीं नवीन पट्टनायक ना घर अच्छी ना परिवार अच्छी ना छुआ पिला अच्छा अरे सी जहाँ कमेला लोक बांटी देला कौ हिसाब से
এই যে ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଟା କରିବା ସେଟା ନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବିକି ଦିଆଯିବ। ସେ ଖବର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଆସିଛୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକ ଆସି ଶାସନ କରିବ। ଧିକ୍ ତମ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ତାପରେ କହୁଛ ନବୀନ 1 ନମ୍ବର। ନବୀନ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଛି ନା ପାଖ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି? ଆରେ ମୋଦି ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଆସି କେମିତି ଭାଷଣ ଦେଇଗଲା ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଲୋକାଲ ଭାଷା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଦେ କହିଦେବ, ଯେଉଁଠି ନ ପଢ଼ିପାରିବ, ଯେଉଁଠି ନ କହିପାରିବ ହିନ୍ଦୀ କହିବ, ନହେଲେ ଇଂଲିଶ କହିବ। ତାପରେ କହୁଛ ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର। ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତମକୁ ସବୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିବେ ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜିତି ହିଁ ରହିବେ। ହେଇଟି ଭାଇ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ସେଇଟା ଜାଣିନ। ତମେ ଅସଲି କଥା ଜାଣିନ କିମ୍ବା ଅସଲି କଥା ଜାଣିକି ତମେ ଚୁପ୍ ରହୁଛ। ଭୋଟ ଆଶାରେ ତମେ ଏମିତି କହୁଛ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ନା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆସୁଛି? ଏଇ ଖଣି ଲୁଟ୍ରୁ ପଇସା ଆସୁଛି, କୋଇଲା ଲୁଟ୍ରୁ ପଇସା ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ଖଣି କେଉଁଠି ଅଛି? ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ। କୋଇଲା କେଉଁଠି ଅଛି? ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଇସା ଋଣ କରିକି ଆଣିକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମର ହେଉଛି ଉନ୍ନତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲା ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ସେ କଥା ତମର ବୁଝିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତମ କଥାରେ କହିନା ଓଡ଼ିଆ ଗନ୍ଧ ଟିକେ ଥିଲା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ଅଲଗା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇନି। ଭାଇ ତମ ଆଖପାଖରେ ଗାଁରେ ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀ ଛୁଆ କେହି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତମେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଥିବେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ। ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଖି ବୁଝିକି ବାଡ଼ି ବୁଲେଇଲା ପୁଣିଆ ଜମା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି। କାହିଁକି ନା ତମ ବାଇକ୍ ଯେ ଦେଖିବ କହିବେ ଇଏ ମୂର୍ଖ ଆଉ ଗାୟାଳ। କାହିଁକିନା ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସେଥିପାଇଁ ପାଗଳ କଥାଟା କହୁଛି। ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ନେଇକି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ବିକାଶ ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଇନି ଆମ ଜାଣିବାରେ। ହଁ, ଏଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାଟା କେଉଁଦିନ ବିକ୍ରି ହେବ କି ନିଲାମ ହେବ। କାହିଁକି ନା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେତିକି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତା, ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତ, ଖବର ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାର କାଲି ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ପିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଋଣ ହାର ସେତିକି ବି ତମେ ଜାଣିନଥିବ। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେ ତମ ଆଖପାଖରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିବେ, ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବ ଆରେ ଭାଇ, ଆରେ ମଉସା ଓଡ଼ିଶାର ଖବର କ'ଣ? ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କରୁଛ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥର ଆସିଲା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିକ୍ରି ହେବ, ଅଲଗା ଲୋକ ଆସିକି ଶାସନ କରିବ, ତମେ ତା ପାଖରେ ମୂଲ ଲାଗି ଖଟି ଖାଇବ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ତ ଓଡ଼ିଶା ତଳକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉଛି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହାଲ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ତମେ ସେତିକି ସିନା ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ବୋଧେ ତମ ଗାଁ ସାହି ଛାଡ଼ିକି ତମ ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ଯାଅନି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ। ଆଉ ସେତିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଲ କିନା ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତମେ କହ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଥିବେ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ଏଠି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଉ ବେଶୀ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ହସ ବି ଲାଗୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହେଇକି ବି, ଏତେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ିକି ବି ମୂର୍ଖାମୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଯଦି ଚାନ୍ସ ମିଳେ, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତାହା ନ କରିକି ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଦିରେ ବସେଇକି କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଲାମ କରିବ? ଆରେ ନାହିଁ, ଦିନ ଆସିବ ତମେ ଯେଉଁ ନବୀନ 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 ହେଉଛ ସେ ନବୀନ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ନେଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବୋଇ ଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ କିଛି ପାଇବନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ତମ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ, ମାରିବେ, ହାଣିବେ, କାଟିବେ। ତମେ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।